Yes. Good evening. Merry Christmas. Merry Christmas, everyone. Hello, Viga. Good evening. Merry Christmas. Hello! Ano ang interview natin ng Star of the Night? Hello, Star of the Night. What can you say? Hi, good evening, ladies and gentlemen. Babae ka, kahit di babae lang. May tagi puso ang anak ko para sa tanan. Di pa pagpabayaan ang atong lawas sa mga puyo sa pulmi sa Ginoo. Checking in for the remix. You know that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Grabe yung tower makasama. Mercy Service, let's go! One will bow down and will have a very heavy shoulders because we will be reminded again that this Christ who was born will be suffering or who had suffered and even Hello! Merry Christmas, everyone! Hello! Hello, beautiful ladies! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Sige! Hello! Merry Christmas! One coat and jacket ba? Hello! Merry Christmas! Hello, ladies! Good evening! Merry Christmas! Di ba tali ba? Merry Christmas! Mga tisoy tao na. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Ma'am G! Hi, Doki! Merry Christmas! Message mo. Message. Merry Christmas! Merry Christmas! Sige! Hello! Merry Christmas! Hello! Merry Christmas! Enjoy your meal! Partner, kaya pa? Kaya pa? Wala ka partner. Kuya? Nami man chat?
Akala abi ko hindi ko mag-rise. Hello! Merry Christmas! Hello, Merry Christmas everyone. Enjoy the night. Yay! More prizes to come! More prizes to come! More prizes to come. Dapat na politiko. Makatuloy ka na dapat na makuhaan. Hooray! 200 pesos. wish you love. Una ka. Draw. Hindi na yung pagsipi. Excited si sir. Excited. Ready. Wish you love. May winner na pa isa pa. Hello, ma'am. Anong feeling na Miss Hakot Award, ma'am? Agwapa sa ako. As always, di ba? Tanong nga games ginentrahan winner tapos raffle winner gap. Enjoy na mo na pag may time. Correct! Congratulations! So na saguro kay nga ado ka daw so saya daog. Gito, madam. Gito. Gito. O, di Gito ko na Gito. Sambalo kay kabila sa DR. Okay, para tanan, may mabangko na. Pukuhanan na natin ang bangko na. Hindi na maghalin sa bangko, ha? Kay one na kami na isa na gitna. Okay, kung una sa dalawang sa bangko. Natawa. Natawa. Ma'am, ikaw nag-idya, ma'am? Scratch. Doon, ano yung Why scratch? pa may scratch? May scratch pa? Wala inyo yan. Malas ka eh. Tara Okay, ka. 5, 4, 3, 2, scratch it! Scratch the minute! I-scratch na na, tapos i-claim mo din ang prize. Scratch! Gusto mo yan. Okay, tama-tama. Kaya lang po ang prize. Tanan may arana, isa lang kita. Abot sa inyo lang minuwang. How do you feel, Miss Hakot Award? Sorry. Grabe, amiga, taba. Miss Hakot Award. Gabusong ka. I-claim nyo din ang prize ni Mamoy. I-claim nyo din ang prize. May nakakuha na Ano, ma'am, Balmosiya? Den, swerte ka ngayon. Are you pregnant? Chito na yan. Grabe nga swerte sa mga Den. Karon, oy babate pala. Maulit kay pastor karon na. Isa-isa lang na Den, ano masasabi mo, Den? Isa-isa lang ha, ay tayo mag-a-admin ha. O, sunod na sunod yan. Terej, halo sila tanan, Reg. Hello guys. So welcome to another day, another vlog. Okay, nakascratch. So lagi kami ka-scratch, no? So paano ni siya man? Kaya nga wala kami ha. Ila lang tanan. Ang ako ito bang po, na-scratch Okay, better luck next time na lang, good. Bye-bye. Basi, for grand prize, Terej. For grand prize. Okay, worth 1,010k pesos. Okay. Di ha, nakata-present na. Merry Christmas. Okay, ladies and gentlemen.
Let us enjoy the rest of the night Message together with the Daddy Lost Band. Speechless. Merry Christmas! Cheers! 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 Merry Christmas daw! Ang mga latecomers natin, hello ladies! Merry Christmas! Video. Anong masasabi mo? Speechless. Seryoso? Kayo mo ng picture ha?